ایران پر حملوں کی تازہ ترین سلسلے کو مکمل کر لیا۔ ایران کے کمانڈ مراکز، فضائی دفاعی تنصیبات اور ساحلی نگرانی مراکز کو نشانہ بنایا۔ بندر عباس میں بھی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے لیے خطرہ بننے والی ایران کی فوجی صلاحیت ہدف ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اہواز، قشم، چابہار اور بندر عباس میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ ایرانی وزارت صحت کی اہواز کے کینسر ہاسپٹل کے اطراف حملے کی تصدیق۔ حالیہ امریکی حملوں میں ایرانی فوج کے 7 اہلکار سمیت 35 افراد شہید، 300 زخمی ہوئے۔ ایرانی حکام کی تصدیق۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں زمینی فوج بھیجنے پر غور شروع کر دیا۔ امریکی اخبار کا امریکی اہلکاروں کے حوالے سے دعویٰ، کہا صدر ٹرمپ آبنائے ہرمز کے قریب ایرانی جزائر پر قبضے کے لیے زمینی فوج بھیجنے پر غور کر رہے ہیں۔ ایرانی پولوں کی ڈیڈ لائن کی صحافیوں کے سوال کے اوپر امریکی صدر نے کہا کہ مجھے ڈیڈ لائن دینا پسند نہیں، ایران کو اپنا رویہ بہتر کرنا چاہیے۔ ایرانی رہنما ملاقات کر کے معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں، ہم دیکھیں گے ایران سے سمجھوتا کرتے ہیں یا نہیں۔ امریکی صدر نے ایران کو جلد شکست دینے کا دعویٰ بھی کیا۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا، ایران نے ایک امریکی شہری کو رہائی دے دی۔ جس خاتون کو رہائی دی گئی اسے بائیڈن دور میں ایران نے گرفتار کیا تھا۔ امریکی خاتون ایران سے باہر جا چکی، محفوظ اور اچھی حالت میں ہے۔ ایران کی جانب سے خیر سگالی کے اس اظہار کو امریکہ سراہتا ہے۔ آبنائے ہرمز میں ایرانی انتظامات کا تحفظ قومی سلامتی کے لیے ناگزیر۔ افواج کو دشمن سے مقابلے کی آزادی ہے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر غالباف کہتے ہیں، امریکہ کا مقصد ایرانی نظام کو گرانا اور ملک کو تقسیم کرنا ہے۔ ہمارے پاس مضبوط بننے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ مفاہمتی یادداشت سے فائدہ نہیں ہوتا تو اس پر عمل کا جواز نہیں۔ مذاکرات کا مطلب سمجھوتا کرنا نہیں ہے۔ مذاکرات جنگ کے ساتھ مزاحمت کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ ایرانی بندرگاہ جانے کی کوشش کرنے والے ٹینکر جہاز کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق تجارتی جہاز نے امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی کوشش کی۔ جہاز نے متعدد وارننگز کو نظر انداز کیا۔ امریکی طیارے نے ہیل فائر میزائل مار کر جہاز کو ناکارہ بنایا۔ آئل ٹینکر ایم ٹی بیلما ایران کے جزیرہ خارق جا رہا تھا۔ سینٹ کام کا ناکہ بندی کے دوران ایرانی بندرگاہ جانے والے 3 جہازوں کو روکنے کا بھی دعویٰ۔ امریکہ کی جانب سے ایران کی بحری ناکہ بندی۔ پاسداران انقلاب کا مشرق وسطی سے تمام توانائی برآمدات روکنے کا اعلان، کہا امریکہ اور اتحادیوں کو فائدہ پہنچانے والے دوسرے تمام راستے بند کر دیں گے۔ علاقائی توانائی کی برآمدات سب کے لیے ہوں گی یا کسی کے لیے بھی نہیں ہوں گی۔ ایرانی حق حکمرانی تسلیم کرنے تک آبنائے ہرمز بند رہے گی۔ کویت کا 21 ڈرونز اور 4 کروز میزائل کامیابی سے تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ترجمان وزارت دفاع کویت کا کہنا ہے، ایرانی حملے میں ملک کی متعدد اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں کچھ مقامات پر نقصان ہوا، تاہم کسی جانی نقصان یا کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ عراق میں امریکی قونصلیٹ کے قریب دھماکے، ڈرون کا ملبہ قونصلیٹ کے قریب گرنے سے آگ بھڑک اٹھی۔ عراقی حکام کے مطابق 2 ڈرون امریکی فوجی اڈے کے قریب گر کر تباہ ہوئے۔ ایک ڈرون اربعیل ایئرپورٹ کے بیرونی دیوار کے قریب گرا۔ دھماکے کے باعث کچھ پروازوں میں تاخیر ہوئی۔ بحرین میں سائرن کی آوازیں۔ بحرینی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ عوام حفاظتی اقدامات پر عمل کریں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ وزارت خارجہ عباس عراقچی دوحہ میں قطری حکام سے سابق امیر قطر کی وفات پر تعزیت کریں گے۔ ابھی ہمارا کسی بات چیت کا کوئی ارادہ نہیں۔ امریکہ نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے۔ مفاہمتی یادداشت کے تحت اپنی ذمہ داریاں ترک کر دی۔ جب دوسرے فریق نے اپنی ذمہ داریاں ترک کی تو ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں سے گریز کرنا پڑا۔
हज़ारों फौजी भेजकर हुकूमतें गिराने का दौर ख़त्म हो चुका। अब अमरीका दीगर ममालिक के सियासी मुस्तकबिल का फैसला फ़ौज के ज़रिए नहीं करेगा। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस कहते हैं ईरान के मामले में दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान की जौहरी तनसीबात को तबाह करना कलील मुद्दती हदफ था। देरपा हल के लिए मुआहिदा ज़रूरी है। इस वक्त हमारी तरजीह अपनाए हुर्मुज़ को खुला रखना और आलमी सतह पर तेल और गैस की आज़ादाना तरसील को यकीनी बनाना है। जो लोग ईरान के साथ मुज़ाकरात की मुखालिफत करते हैं वो कोई काबिल अमल मुतबादिल पेश नहीं करते। मज़ीद कहा इसराइल अमरीका में अवामी राय की जंग हार रहा है। इसराइल अमरीकी सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है। फीफा वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल अर्जेंटीना इंग्लैंड को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें टकराएंगी। अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में इंग्लिश टीम को 2-1 से हराया। मार्टिनेज ने इंजरी टाइम में गोल करके अर्जेंटीना को जीत दिलाई। फातेह टीम ने 7 मिनट में 2 गोल स्कोर किए। इंग्लैंड का 60 साल बाद भी फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने का ख्वाब अधूरा रह गया। अर्जेंटीना ने छठी बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल 20 जुलाई को खेला जाएगा। अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के फ़ौज के ख़िलाफ़, हमारे उन सिपाहियों के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा कश्मीर के अंदर से या पाकिस्तान में से, कोई कारकुन हो, कोई आम आदमी हो, कोई सियासतदान हो, तो हमें ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे अफवाज जो हमारे सरहद महफूज रखते हैं, जिन्होंने हाल ही में 1 साल पहले ही मोदी को ऐसे इबरतनाक शिकस्त दिलवाई हैं जो इंशाअल्लाह ताला तारीख़ याद रखेगा, तो वो हमारे रेड लाइन है, वो भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आलमी सतह की साजिशें चल रही हैं और उन तमाम साजिशों में पाकिस्तान का जो किरदार है, हमारा फील्ड मार्शल का जो किरदार है, वो आपके सामने है। पाक फौज हमारी रेड लाइन है। पाक फौज और शोहदा के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफवाज हमारी सरहदों को महफूज रखती हैं। सियासत करनी चाहिए पर लफ्ज़ों का चुनाव मुनासिब हो। फील्ड मार्शल की अस्करी बसीरत की दुनिया मौतरफ है। क़याम अमन में पाकिस्तान के किरदार को दुनिया ने सराहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर में अहदेदारों और टिकट होल्डर्स के इजलास से खिताब। बोले कश्मीर की सूरत हाल पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज है। पुरतशद्दुद एहतजाज और मुजाहिरों की किसी सूरत इजाज़त नहीं। कश्मीर में होने वाली सिक्योरिटी जवानों की शहादत पर दिल रंजीदा है। कोई रियासत को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। बंदूक और धरने के जोर पर तरमीम नहीं हो सकती। हम आज भी चाहेंगे कि कोई दरमियानी रास्ता निकले। मुहाजिरीन के नुमाइंदगान को पार्लियामेंट में देखना चाहता हूँ। दरियाए सिंध के पानी पर समझौता नहीं करेंगे। मुल्क और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं करेंगे। विफाकी वजीर हनीफ अब्बासी का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा शोहदा से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान के बयान की शदीद मजम्मत करते हैं। शोहदा और उनके अहले खाना हमारे माथे का झूमर हैं। मार्के हक में बहादुर फोर्सेस ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कश्मीर के इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। मसल्ह और पुरतशद्दुद जत्थों को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी और कानून शिकनी करने वाले अनासर अपने मज़मूम मकासद में हरगिज़ कामयाब नहीं होंगे। कालदम अवामी एक्शन कमेटी ने ख़वातीन, मासूम बच्चों, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात को एहतजाजी सरगर्मियों में आगे लाकर इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तलबा को तालीमी सरगर्मियों से हटाकर एहतजाज का हिस्सा बनाना नई नस्ल के मुस्तकबिल से खेलने के मुतरादिफ है। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। कलअदम कमेटी ने इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे को वतीरा बना लिया। कश्मीर और पाकिस्तान को कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। सेक्रेटरी दाखिला आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी गुफ्तार हुसैन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा किसी पुरतशद्दुद गिरोह को अवामी मामलात मुतासर करने की इजाज़त नहीं देंगे। कलअदम कमेटी तहरीक में नाकामी के बाइस आवाम को वरगलाने की कोशिश कर रही है। अवामी हुकूक के नाम पर इश्तियाल अंगेज़ी फैलाई जा रही है। सोशल मीडिया पर
झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। ख़वातीन, मासूम बच्चों, तलबा को एहतजाज में इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस इरफान मसूद काशिफी ने कहा, कल अदम एक्शन कमेटी के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी है। किसी मुसल्लह जत्थे को रियासत का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। ग्रीन कॉर्पोरेट लाइफ स्टॉक इनिशिएटिव साथियों को ताज़ीन पेश करना चाहता हूँ। लाइफ स्टॉक के हवाले से जो काविशें की हैं वो यकीनन लायके तारीफ़ हैं, मगर ये एक लंबा सफ़र है, मिलकर हमें तय करना है। यानी वफाक और सूबाई हुकूमतों ने मिलकर अब हमें बातों से आगे बढ़कर अमल की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ना है। मेरिट पर समझौता हो रहा था, सिफारशी लोग चीन भिजवाए जा रहे थे। मैंने पूरे सिस्टम को स्क्रैप किया, थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराई कि नौजवान चीन से क्या सीख कर आए हैं। 1000 नौजवान ज़राई ग्रेजुएट्स को मेरिट पर चीन भेजा गया। वज़ीर आज़म का मज़ीद 1000 बच्चों को चीन भिजवाने का ऐलान। शहबाज शरीफ का लाइफ स्टॉक की इस्तेदाद के हवाले से कौमी सेमिनार से खिताब। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी से हमारी ज़राअत में इनकलाब आएगा। जदीद टेक्नोलॉजी की अदम दस्तयाबी की वजह से हम खिते में लाइफ स्टॉक के शोबे में पीछे हैं। लाइफ स्टॉक की तरक्की के लिए विफाक और सूबों को मिलकर काम करना होगा। हमें सूबों के साथ मिलकर लंबा सफर तय करना है।